Guys, may kwento ako sa inyo. Alam nyo guys, favorite ko si Cinnamoroll. At ipakita ko sa inyo. Wait lang guys. Favorite ko talaga yun si Cinnamoroll. Lang. Ayusin ko lang. Tas na lang to. Wait lang guys. Yan. Ito guys, oh. Ayan guys. Puro Cinnamoroll. May dal pa. Ko dyan. Ayan. Guys, oh. Mag-hi ka. Pa-hi ko lang siya. Di ganyan mag-height eh. Ganyan, hi. Ibaba mo na. Ayan lang guys. Bye.